दोस्तों हम टीवी का रमज़ान के लिए स्पेशल ड्रामा फेरी टेल एपिसोड 3 की फुल स्टोरी की वीडियो के साथ आप सबके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लेकिन दोस्तों वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबको पूरा ड्रामा देखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप ही ये 7-8 मिनट्स की मेरी वीडियो देख लिया करें। पूरी एपिसोड की पूरी कहानी आपको समझने में आसानी होगी। बस आपको 40-45 मिनट्स का पूरा एपिसोड देखने की अब कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके लिए आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक किया करें, ताकि हर एपिसोड की फुल स्टोरी वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। फेरी टेल के पिछले एपिसोड में जैसे हमें दिखाया गया था कि उम्मीद अपने लिए घर पर आने वाले रिश्ते की वजह से घर से भाग जाती है और वो अचानक से गाड़ी के अंदर घुस जाती है और वो गाड़ी परजात की होती है। परजात पीछे मुड़ के देखता नहीं और वो समझता है कि डाकू उसके गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और वो अपना मोबाइल और वॉलेट उम्मीद को दे देता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो लड़की होती है और वो उम्मीद को जानता नहीं, लेकिन वो उससे अपना वॉलेट वापस छीन लेता है। उम्मीद उसे बताती है कि वो बहुत ही मजबूर है और वो अपनी सौतेली माँ की वजह से घर से भाग आई है, क्योंकि वो सौतेली माँ के जुल्म सहते सहते तंग आ चुकी है। और आज उसकी सौतेली माँ ने हद कर दी कि उसने एक बूढ़े आदमी से उसके निकाह की पूरी तैयारी कर ली थी और इसी वजह से वो घर से भाग निकली है। फरजाद उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो उसकी मिन्नत समाजत करती है कि वो अपने फूफो के घर जाना चाहती है और इस तरह से फरजाद उसे आगे छोड़ने का कहकर गाड़ी में रुकने का कह देता है। वहीं पर उम्मीद के लिए आया रिश्ता उसके इंतज़ार में बैठा होता है और जब हया और उसकी माँ उम्मीद के कमरे में जाती है तो वहाँ पर उम्मीद नहीं होती और उम्मीद घर से भाग चुकी होती है। और हया के फादर को जब पता चलता है कि उम्मीद घर से भाग चुकी है तो वो अपनी बीवी से कहता है कि जब उम्मीद नहीं है तो हया बड़ा सा दुपट्टे में अपना मुंह छुपाकर लड़के के सामने बैठ जाएगी। उनको पता भी नहीं चलेगा कि उम्मीद है या हया, और इस तरह से ख़ानदान की इज्जत पर बदनामी का दाग भी नहीं लगेगा। और इस तरह से उम्मीद के बजाय हया बड़ा सा दुपट्टे में अपना मुंह छुपाकर लड़के के सामने बैठ जाती है। उधर उम्मीद जान चुकी है कि ये अजनबी शख्स काफ़ी अमीर है और वो उसे अपने ऊपर जुल्म और सितम की झूठी कहानियाँ सुनाकर इम्प्रेस करना चाहती है। असल में परजात से वो इतने पैसे लेना चाहती है ताकि वो इस्लामाबाद जाने के लिए अपना एयर टिकट खरीद सके, लेकिन परजात उसकी किसी झूठी कहानी पर कोई भरोसा नहीं करता। उधर उम्मीद के घर पर उसके लिए रिश्ता आया होता है, लेकिन बिठा दिया जाता है हया को। उसे बड़े से घूंघट में चेहरा छुपाकर लड़के के सामने बिठा दिया जाता है। सभी हया से पूछते हैं कि घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाए, लेकिन हया की माँ और उसके बाबा कहते हैं कि हमारा ख़ानदानी रस्म है कि लड़की का घूंघट से चेहरा छुपा दिया जाता है। और हया की दादी आहू जान भी ये सुनकर हैरान होती है, लेकिन वो भी कहती है कि वो भी अपने शौहर के सामने बड़े से घूंघट में मंगनी के दिन बैठी थी। और जब हया को लड़का अंगूठा पहनाता है तो समीर सामने देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो हया के हाथ को पहचान जाता है। उसने एक मर्तबा हया के लिए उसके बर्थडे पर ब्रेसलेट गिफ्ट किया था और जब हया को वो लड़का अंगूठी पहनाता है तो वो हया के हाथ पर वही ब्रेसलेट देख लेता है, जिसे देते हुए समीर ने कहा था कि इसे हमेशा अपने हाथ पे बांधे रखना। अब जैसे ही लड़का हया को अंगूठी पहना देता है तो आहू जान खुशी के आलम में हया के दुपट्टे को उठा देती है और सभी हैरान तब होते हैं जब वो
امید کے بجائے حیا کو دیکھتے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں بتاتا اور لڑکا اور اس کی ماں بھی حیا کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ لڑکی کافی خوبصورت ہے۔ سبھی کے منہ پر چپ کا تالا لگ جاتا ہے، لیکن لڑکا اور اس کی ماں حیا کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہو جاتے ہیں اور امید کے بابا بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ حیا کیوں اس لڑکے کے سامنے اس رشتے کے لیے بیٹھی ہے۔ ادھر امید کو پرجات اپنی گاڑی سے روڈ پر ہی اتار دیتا ہے، لیکن امید اسے بتاتی ہے کہ اگر آپ ایک ذمہ دار شہری ہوں گے تو یقیناً میرے پیچھے واپس ضرور آؤ گے، لیکن پرجات اس کی اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا اور اسے روڈ پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن راستے میں ہی جب وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور موبائل ڈھونڈتا ہے تو اس کے پاکٹ میں موبائل نہیں ہوتا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس لڑکی نے اس کا موبائل چوری کر لیا ہے، اسی وجہ سے وہ امید کے پیچھے واپس آ جاتا ہے۔ امید پرجات کی گاڑی میں واپس بیٹھ جاتی ہے اور وہ پرجات سے کہتی ہے کہ مجھے چائے پینی ہے۔ پرجات اسے چائے پلاتا ہے لیکن اس سے کہتا ہے کہ اس کا موبائل اسے واپس دے دے اور امید اس بات سے انکار کر دیتی ہے کہ اس کا موبائل کیوں اس کے پاس ہوگا، لیکن پرجات اسے کہتا ہے کہ عزت سے اس کا موبائل واپس دے دے۔ یہ سن کر امید غصے میں آ جاتی ہے اور وہ پرجات سے کہتی ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو وہ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر دے گی اور پرجات گھبرا جاتا ہے۔ وہ امید سے کہتا ہے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے، تو امید دوبارہ سے جھوٹی کہانی سنا کر اس سے 50,000 روپے کا تقاضا کرتی ہے اور اس طرح سے پرجات اسے 50,000 روپے دے دیتا ہے اور امید کے پرس سے اس کا موبائل بھی نکل آتا ہے جو وہ پرجات کو واپس کر دیتی ہے، لیکن وہ اس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر پرجات کا موبائل اس کے پرس میں آیا کیسے۔ پرجات امید کو 50,000 روپے دے کر گھر چلا جاتا ہے۔ وہیں پر حیا کافی اداس دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ اس لڑکے سے منگنی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی حیا کی ماں چاہتی تھی کہ حیا کی منگنی اس لڑکے سے ہو۔ اسی پریشانی میں سارے گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں اور امید کے بابا پاشا صاحب بھی کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور اس کو کسی نے بتایا تک نہیں۔ حیا جو اس بات پر بے حد اداس ہے کہ وہ کس طرح سے سمیر کے بجائے کسی اور شخص سے منگنی کرے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سمیر کے علاوہ بھی کسی اور شخص کے ساتھ رشتے کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہے۔ ادھر پرجات کی ماما پرجات سے کافی خفا ہوتی ہے کیونکہ آج منڈے کا دن تھا اور اس کے گھر پر پرجات کے لیے رشتہ آیا تھا، لیکن پرجات گھر پر ہی موجود نہیں تھا۔ اس کی بہن پرجات کو بتاتی ہے کہ وہ ماما کی بالکل بھی فکر نہیں کرتا، لیکن پرجات اسے بتاتا ہے کہ اس کا موبائل تو اس کے پاس ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ کسی اور لڑکی کے ٹکرانے کی وجہ سے آج اس کا پورا دن ہی خراب گزرا ہے۔ اور یہ سن کر پرجات کی ماما کافی خوش ہو جاتی ہے کہ پرجات کی زندگی میں کوئی لڑکی آئی ہے اور وہ پرجات سے پوچھتی ہے کہ کون سی لڑکی، تمہاری کوئی بھی چوائس ہو تو ہمیں اس لڑکی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پرجات ایسی کسی بھی بات سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ابھی کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ اب آدھی رات کو امید گھر کے دروازے پر اندر آنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ آہو جان سے پوچھتی ہے کہ پاشا صاحب تو نہیں ہے، لیکن پیچھے ہی پاشا صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور وہ امید پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، لیکن امید اسے بتاتی ہے کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ ابھی طے ہو، لیکن پاشا صاحب اسے بتاتے ہیں کہ وہ انکار بھی کر سکتی تھی، لیکن امید اسے بتاتی ہے کہ وہ اگر انکار بھی کرتی تو پاشا صاحب اس کے انکار کو نہیں مانتے۔ وہ پاشا صاحب کو بتاتی ہے کہ وہ زندگی میں اور بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن پاشا صاحب اس پر بہت ہی زیادہ غصہ ہوتے ہیں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ آج کے بعد وہ اس کے لیے مر گیا ہے اور امید بھی یہ سن کر کافی اداس ہو جاتی ہے۔ امید اپنے بھائی سمیر کے
पास आती है जो उससे अभी तक खफा है। वो अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर उससे माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन समीर उसका हाथ पीछे हटाकर उसे पीछे छोड़कर चला जाता है। प्रजात एक ज़रूरी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाता है और उसकी मामा उसकी पर्सनल सेक्रेटरी महक को भी इस बात पर आमादा करती है कि उसे प्रजात के साथ इस्लामाबाद जाना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से प्रजात के करीब रहेगी और वो चाहती है कि प्रजात महक के करीब रहे और इस तरह से उन दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा। उम्मीद के घर पर सुबह नाश्ते के टाइम सभी टेबल पर मौजूद होते हैं और वहीं पर उम्मीद भी नाश्ता करने टेबल पर आ जाती है और उम्मीद के बाबा उसे देखकर गुस्सा होते हैं और वो नाश्ता छोड़कर चले जाते हैं। हया भी उम्मीद से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उम्मीद घर से ना जाती तो उसका रिश्ता उस लड़के के साथ नहीं होता। उम्मीद हया से सॉरी करती है और हया भी उम्मीद को माफ़ कर देती है। आहू जान हया और उम्मीद के प्यार को देखकर खुश होती है, लेकिन हया की माँ हया को उम्मीद से दूर रहने का कहती है और हया अपनी माँ को बताती है कि उसने उम्मीद को माफ़ कर दिया है। ये सुनकर उम्मीद काफ़ी खुश हो जाती है। वो इस खुशी में आहू जान और हया के गले लगकर बताती है कि वो इस्लामाबाद से ढेर सारे इनामात जीत कर दिखाएगी। हया की माँ उसकी बातें सुनकर काफ़ी परेशान और गुस्सा होती है। तो ये थी फेरी टेल एपिसोड 3 की फुल स्टोरी। उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाले एपिसोड्स की फुल स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें।